اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک بزنس مین کی ہے۔ بزنس مین ہوتا ہے بہترین قسم کا، کھانے پینے والا اور دوستوں پر لٹانے والا، لیکن طبیعت کا تھوڑا بدتمیز ہے، یعنی جوا وغیرہ کھیلتا ہے۔ جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے۔ ہر وہ کام کرتا ہے جو ایک شریف آدمی نہ کرے، یعنی عیاش قسم کا آدمی ہے۔ کیا ہوتا ہے دوستو، جو لوگ برا کرتے ہیں ان کے ساتھ برا ہو بھی جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک دن جوئے میں وہ اپنی تمام جمع کنجی ہار جاتا ہے۔ جوا جو کبھی کسی کا نہ ہوا، اب یہ سب کچھ ہار گیا ہے اور گھر میں بیٹھا ہے۔ سوچتا ہے سب کچھ تو چلا گیا، اب کیا کیا جائے۔ اس کا دوست اس کو مشورہ دیتا ہے کہ یار سنو، جب تک تمہارے حالات بہتر نہیں ہو جاتے اس وقت تک تم ایک کام کرو۔ وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ دوست کہتا ہے کہ تم رکشا چلا لو۔ وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ رکشا، وہ بھی میں؟ دوست اس سے کہتا ہے کہ یہ پیٹ سب کچھ کروا دیتا ہے کہ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ رکشا چلا لو، ایسا نہ ہو کہ کل تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ یار رکشا دلا دے، میں رکشا چلا لوں۔ تو دوستو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ دوست سے رکشا لیتا ہے اور رکشا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ دن میں رکشا چلاتا ہے، لیکن اس کو تو عادت ہے پیسہ لٹانے کی، لیکن وہ چیز کنٹرول کرنی ہے۔ اب وہ کیسے کنٹرول کرنی ہے، کیونکہ آمدنی تو ہے نہیں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ یار دن میں رکشا چلانے سے تو پورا نہیں پڑتا، کیا کیا جائے۔ یہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے۔ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یار کیوں نہ میں رات میں بھی رکشا چلاؤں، پارٹ ٹائم۔ یہ دن میں بھی رکشا چلاتا ہے اور رات میں بھی صرف 2 گھنٹے کی نیند کرتا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھے دوبارہ اپنے سیٹ اپ پر آنا ہے۔ اب یہ رات میں رکشا چلاتا ہے۔ ایک دن رات کو یہ کھڑا ہوتا ہے، تقریباً رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اپنے رکشے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ خوبصورت سی لڑکی 25-26 سال کی اس کے رکشے کے برابر سے گزرتی ہے۔ جب وہ برابر سے گزری تو خوشبو مہک رہی ہے، اس کی ناک میں خوشبو چڑھ جاتی ہے، اور یہ تھا بھی عیاش قسم کا۔ اس نے دیکھا اتنی رات کو یہ لڑکی اکیلی کہاں جا رہی ہے۔ یہ اپنا رکشا سٹارٹ کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے پیچھے جاتا ہے، اور ایک دم اس کے برابر میں لگا کر اس سے پوچھتا ہے کہ ہیلو، سنو تو صحیح، ارے بھائی اتنی رات کو کہاں؟ لڑکی اس کو اپنا لک کرواتی ہے اور اس سے کہتی ہے جائیں اپنا کام کریں۔ وہ کہتا ہے ارے چلو، تمہیں کہیں بھی جانا ہے تو میں چھوڑ دوں گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں تم سے پیسے بھی نہیں لوں گا۔ تو وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ جہاں مجھے جانا ہے کیا تم مجھے وہاں چھوڑ دو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں کیوں نہیں، میرا تو یہ کام ہے، میں پیسنجر کو اپنے رکشے میں بٹھاتا ہوں اور ان کو جہاں جانا ہوتا ہے وہاں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ تو میرا کام ہے۔ لڑکی بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے رکشے میں بیٹھ جاتی ہے۔ لڑکی آ کر رکشے میں بیٹھتی ہے۔ یہ لڑکا بڑا پرباش ہو کر رکشا چلاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوستو کہ رکشے والوں نے شیشے سیٹ کیے ہوتے ہیں تاکہ پیچھے والا بندہ نظر آتا رہے۔ اب یہ رکشا چلا رہا ہے اور مزے سے جا رہا ہے اور شیشہ سیٹ کیا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے ہاں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، موڈ میں ہے اور رکشے نے اسپیڈ پکڑی ہوئی ہے۔ اب لڑکی پیچھے سے آواز لگاتی ہے کہ سنو، اس سے تیز نہیں چل سکتا، مجھے ذرا جلدی پہنچنا ہے۔ یہ اور اسپیڈ بڑھا دیتا ہے، رکشا منڈتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہے ارے یہ بھی کم ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے، اور اسپیڈ بڑھاؤ۔ وہ مزید اسپیڈ بڑھا دیتا ہے۔ لڑکی اس سے پھر مخاطب ہوتی ہے کہ کیا اس سے بھی زیادہ رکشا تیز نہیں چل سکتا؟ وہ کہتا ہے نہیں، اس سے زیادہ تیز اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ تیز تو یہ اڑ کر ہی پہنچ سکتا ہے۔
तो जानते हैं दोस्तों वो लड़की उससे क्या कहती है। वो कहती है तो फिर उड़ाकर ही ले चलो। वो हंसता है और कहता है ये तो मेरे बस में नहीं है, तुम उड़ा सकती हो तो तुम उड़ा लो। तो दोस्तों फिर जानते हैं क्या हुआ। उसका ये कहना था तो लड़की ने कहा लो फिर। रक्षा रोड से ऊपर उठना शुरू हो जाता है और फिजा में आ जाता है। अब रक्षा हवा में उड़ रहा है और इसके हवास गुम हो गए कि रक्षा ने रोड छोड़ दिया और हवा में उड़ रहा है। इसने जब शीशे में देखा तो शीशे में कोई नजर नहीं आ रहा, यानी उस शीशे में अब तक जो इसको लड़की नजर आ रही थी, अब वो लड़की उस शीशे में उसको नजर नहीं आ रही। अब जब ये पीछे घूमता है तो क्या देखता है कि रक्षे में पीछे पिछल पेरी बैठी हुई है, चुड़ैल है दोस्तों। ये देखता है और उससे कहता है कि ये तुमने क्या किया। वो कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि ये उड़ के जा सकता है, तो मैंने उड़ा दिया। वो कहता है तुम कौन हो। वो कहती है कि तुम छोड़ो इस बात को, तुम आगे देखो कहीं रक्षा मार मत देना। ये वापस आगे की तरफ घूमता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जो कोई भी हो, जो कुछ भी हो, मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। वो लड़की कहती है ऐसे कैसे, अभी जाने दो, मेरी मंजिल अभी दूर है। ये फिर पीछे घूमकर उससे कहता है तुम जो कोई भी हो। अब जब इसकी नजर उस पर पड़ती है तो ये क्या देखता है, एक 80 साला बुढ़िया बैठी हुई है। सफेद बाल हैं उसके और बड़ी बड़ी आंखें। पहली दफा जब ये पीछे घूमा था तो पिछल पेरी बैठी हुई थी। अब जब ये दूसरी दफा घूमा तो एक बुढ़िया औरत बैठी हुई थी। उसका हुलिया चेंज है, बड़े बड़े दांत हैं उसके। अब ये खौफजदा हो जाता है। वो कहता है तुम जो भी हो, मुझसे जो भी कुछ हुआ, अगर मैंने तुम्हें तंग किया तो मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। तुम्हें जाना कहाँ है। वो उससे कहती है कि तुम ये बात ना सोचो कि मैंने कहाँ जाना है, तुम आगे देखो कहीं रक्षा मार मत देना। ये फिर आगे देखता है, रक्षा हवा में ही है और उड़ रहा है। अब ये दोबारा कहता है अगर मुझसे गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो। ये बोलकर ये दोबारा पीछे की तरफ मुड़ता है तो क्या देखता है कि पीछे भी यही बैठा हुआ है, यानी जो रक्षा चला रहा है वही पीछे भी बैठा हुआ है, यानी ये अपने आप को देख रहा है। ये देखता है और कहता है कि ये क्या। ये मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, वो जो इतने रूप बदल रहा था वो एक छलावा था। छलावे का मतलब क्या होता है, ये जो छलावा होता है ये कोई भी रूप इख्तियार कर सकता है। वो छलावा था जो उसके रक्षे में बैठा था, जो मुख्तलिफ भेस बदल रहा है। इसने देखा कि ये क्या, ये तो मैं ही हूं। इसने उससे कहा फिर तुम उतरोगे कहाँ। वो कहता है मुझे जहां उतरना होगा मैं खुद उतर जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो पूछता है तुम्हारी मंजिल कितनी दूर है। वो कहता है लो आ गई मेरी मंजिल, तुम बस रक्षा चलाओ, मुझे जहां उतरना होगा मैं उतर जाऊंगा। लम्हा गुजरता है दोस्तों, वो क्या देखता है कि जो रक्षे में बैठा है वही रक्षे के बाहर उसको हाथ हिलाता हुआ जा रहा है कि अब मेरी मंजिल आ गई, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं और तू अपनी मंजिल की तरफ जा। जैसे ही वो रक्षे से निकलकर गायब हुआ है वैसे ही रक्षा नीचे आ जाता है रोड पर। जानते हैं दोस्तों रक्षा नीचे आने के बाद क्या हुआ। हुआ ये कि वो लड़का 4 महीने तक बुखार में रहा। 4 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठा। उसने तौबा की उस बात की जो उसके जहन में फतूर चल रहा था कि आधी रात को लड़की अकेली है, मैं इसे बिठा लेता हूँ और अपनी मर्जी से कहीं भी ले जाऊंगा। जैसा कि दोस्तों इस कहानी के शुरू में मैंने कहा था, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है। पहले तो ये बिजनेसमैन था, वहाँ पर ये सब जुए में हारा, उसका वहाँ पर भी
انجام برا ہوا۔ اس کے بعد جب اسے حلال روزی کمانے کا موقع ملا تو اس نے اس لڑکی کو بٹھا لیا۔ خصلت نہیں بھولا، اپنی اسی گندی سوچ کے ساتھ اس نے اس لڑکی کو بٹھایا اور اس کا انجام یہاں پر بھی برا ہوا۔ برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ایک اور کہانی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔